येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. प्रेझेंटली आमी आसा कलंगूट आनी ट्रॅफिक सेल कलंगूट स्पॉन्सर बाय कलंगूट पंचायत म्हणून हांगासर अशें बरयलेलें आसा. पण आयच्या तारखेन जे ट्रॅफिक सेल जी मशिनरी आसा हो गव्हर्मेंटाचोच पार्ट. तर दुसऱ्या वाटेन एक व्हायरल न्यूज जाल्लो की इलेक्ट्रिसिटीन हिंची लायट डिस्कनेक्ट केलेली आसा. डबल इंजिनाचें सरकार आनी डबल इंजिनाची सरकाराची प्रकरणां आयज तुमच्या नदरे कडेन हाडटा. हे पळय आतां आमी ट्रॅफिक सेलाच्या भितर पावलेले आसा. हांगासर लायट ना तुमकां पळोवपाक मेळटा. आतां दुसरें प्रकरण म्हटल्यार हांगासर एक टॉयलेट आसा. ही डबल इंजिनाची प्रकरणां. हे पळय आमी मोबायलाची लायट पेटयलेली आसा. हांगासर उदक सुद्दां ना स्टाफाक. तर हिंचें ऑफीस दाखयता आमी. हांगासर तुमकां तेंचें ऑफीस दाखयता. आतां जी मशिनरी हांगासर आसली ती सगळी शटडावन जालेली आसा. तशेंच हांगासले लॅपटॉप सुद्दां ऑफिसरांनी काडलेले आसा. हे सगळे प्रकरण हे कलंगूट ट्रॅफिक सेल ऑफिसान घडलेले आसा. तशेंच आमी तुमकां जो PI जो आसा तेजो रूम दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पळया आयच्या तारखेन PIच्या रुमान सुद्दां लायट ना. ही आतां डबल इंजिनाची प्रकरणां. डबल इंजिन सरकार म्हणटा तसली प्रकरणां. आतां तिंका एक्सीस आहा तो थंयच्यान तुमकां एक उजवाड दिसता तो भायल्या जो आतां ऑलमोस्ट एक्स जालेले आसा तेजेच फक्त हांगा लायटींग येता आनी रिमेनींग कांयच ना. आतां पळोवपाक गेल्यार सगळे रूम जे आसा ऑलरेडी काळोखान आसा. आनी हे सगळे लायव्ह प्रकरण आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता. जी गोवा पुलिसाक ट्रॅफिक सेलाक डिफिकल्टी जाता. ही आतां टॉयलेट इंचो टॉयलेटाची परिस्थिती पळया. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवपाची गरज आसा. कित्याक जो पोर्टफोलिओ जो आसा तर आमच्या गोंयच्या CMच्या हातीन आसा. गोंयचे मुख्यमंत्री तेज्या नदरेच्या सकयल ही सगळी प्रकरणां कलंगूट ट्रॅफिक सेला वांगडा घडली आनी मुख्यमंत्र्यान आजून ह्या प्रकरणाचेर नजर दिली ना. हें मोठें प्रकरण आनी तुमच्या नदरे कडेन हाडपाचो प्रयत्न करता आमी. तर सरकारान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवपाची गरज आसा. ट्रॅफिक सेल हिंची आयच्या तारखेन 5 दीस जाली लायट ना. जो डिपार्टमेंट ट्रॅफिक सेल आहा हिंका उदकाचे इफेक्ट जाल्लो आसा. तशेंच जी मशिनरी हिंच्या कडेन सरकारान दिल्लेली चलनां जनरेट करपाक ती सुद्दां मशिनरी रिचार्ज करपाक सुद्दां हिंच्या कडेन सद्याक करंट फॅसिलिटी ना हांगा. तर सरकारान ह्या प्रकरणाचेर नजर दितलो अशें दिसता. तर आमी तुमकां सांगूंक सोदता की ट्रॅफिक सेल कलंगूट स्पॉन्सर बाय कलंगूट पंचायत आनी कलंगूट पंचायतीची ही प्रकरणां अशी दिसता आमकां. सर कितके दीस जाले लायट ना? 6-7 दीस तरी जाले. 7 दीस जाले. आनी तुमकां अशें सांगलेलें बीन लायट बीन डिस्कनेक्ट करच्या पयलीं बीन अशें कितें तिंका इन्फॉर्म केलेलें? आतां तुमचे भितर मशिनरी बीन कांयच ना भितर आनी पॉज मशिनू ना म्हटल्यार कशें कितें आतां जनरल रायटर जो आयची तो त्या पेन ड्रायव्हर दुसरे कडेन वचून काडटा सगळें. ओके सर तुमचे चलन भरपाक येता तांकां मातशें त्रास जाता. तांकां मागीर पणजे वचून आनी दुसरे. या ओके सर तुमचें नांव कितें? तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या हे जे प्रकरण आहा कलंगूटान घडलेलें आसा. ट्रॅफिक सेल कलंगूटची लायट डिस्कनेक्ट केलेली आसा आनी गोंयच्या सगळ्यांक मोठें प्रकरण. हेच्या मदीं जे कॉमन मॅन जो आसा तेंची सुद्दां लायट डिस्कनेक्ट जाता. तशेंच गव्हर्मेंट मशिनरीची सुद्दां लायट गव्हर्मेंट मशिनरीच डिस्कनेक्ट करता. हे तुमच्या नदरे कडेन हाडून दिता. तर पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.